नमस्कार ओडिशा आपण देखुचंती श्री टीवी ओडिया। आज हेउची 13 जनवरी 2026। आसंतु जानिनेबा सकाळर मुख्य खबर। सूर्य मंदिर सिंहवाहिनी विवाद कोर्ट रे हाजर हेबे यात्रा अभिनेता पीयूष। भुवनेश्वर कोर्ट रे हाजर हेबे यात्रा अभिनेता पीयूष त्रिपाठी। आज यात्रा अभिनेता पीयूष त्रिपाठी एवं यात्रापाठी सिंहवाहिनी प्रयोजक संजीव पाढ़ी भुवनेश्वर कोर्ट रे हाजर हेबे। सूर्य मंदिर नाट्यानुष्ठान सह 2 वर्षिया चुक्ति खिलाफ करथिबा अभियोगरे प्रयोजक प्रमोद स्वाई कोर्टर आश्रय नेथिले। कोर्टर परवर्ती शुणाणी पर्यंत पीयूष मंच चढ़ी पारिबे नाही बोली कोर्ट निर्देश देइथिले। पीयूष एवं संजीव व्यक्तिगत भाव कोर्ट रे हाजर हेबे ना वकील जरिया निजर हाजर जाहिर करिवे ताहा स्पष्ट होई नाही। सूचना अनुसार विगत दिन में पीयूष त्रिपाठी को नहीं यात्रा सिंहवाहिनी और सूर्य मंदिर पार्टी मालिकों मध्य विवाद लगी रही। कहा पार्टी रे यात्रा करिए पीयूष से नहीं बेस किछि दिन विवाद होइतिला। एमिति कि तांको बयान करिवा पर्यंत कथा जाइतिला। पीयूष का चुक्ति सूर्य मंदिर सह 2026 जून पर्यंत थिला। मात्र चुक्ति सरी नथिला बेले पीयूष सिंहवाहिनी आसिया को चाहुतिले। विवाद हेबारु यात्रा मालिक संघ पीयूष को वर्षे विश्राम देथिले। विश्राम न नै गत जनवरी 5 तारिख रे से यात्रा सिंहवाहिनी पार्टी रे तुम बजरंगी नाटक मंच को चढ़ीथिले। पुणी मंच चढ़ीबारु कटक कोर्ट जाइथिले सूर्य मंदिर मालिक। एबे कोर्ट परवर्ती शुणाणी न होबा पर्यंत यात्रा मंच चढ़ी पारिबेनी बोली कहिसंती। परवर्ती खबर कटक रे बुलुछि बाघ स्थानीय अंचल रे ककुआ भय। कटक जगतपुर इमामनगर अंचल रे बाघ भली देखा जाउथि एक जंतुर भिजुअल सीसीटीवी रे कैद होइछि जहा बे सोशल मीडिया रे बेस भाइराल होइछि। तेबे यह बाघ ना अन्य केउ जंतु ताहे पर्यंत स्पष्ट होई नाही। सेपटे सीसीटीवी भिजुअल भाइराल हेबा परे मध्य वन विभाग घटनार तनागना जारी रखिछि। बाघ बुलिया खबर प्रचारित हेबा परे स्थानीय अंचल रे लोकंक मध्य आतंक खेली जाइछि। सूचना अनुसार गतकाली राति रे बाघ भली देखाउथि एक जंतुर भिजुअल सीसीटीवी रे कैद होइतिला। परवर्ती खबर नुआ लोकसेवा भवन निर्माण पई पड़िबो भित्तिप्रस्तर। आज नुआ लोकसेवा भवन निर्माण पई भित्तिप्रस्तर स्थापन करिए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गोटे स्थान रहिबो लोकसेवा भवन एवं नुआ विधानसभा 3623 कोटी खर्च करिवे सरकार। 71.13 एकर जमीन निर्माण हेबो नुआ लोकसेवा भवन एवं नुआ विधानसभा। ए नै मास्टर प्लान अनुमोदन होइछि। सोमवार लोकसेवा भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में जातीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम अवसर में भित्तिप्रस्तर स्थापन करिए मुख्यमंत्री मोहन माझी। नुआ लोकसेवा भवन अत्याधुनिक व्यवस्था सह भूतल पार्किंग सह कड़ा सुरक्षा भली समस्त प्रकार व्यवस्था करा जिवो। लोकसेवा भवन और विधानसभा को मिसाई नुआ परिकल्पना करा जायछि। वर्तमान लोकसेवा भवन 68 वर्ष पुराना होइथिया बेले पार्किंग समस्या रहुथिबारु नुआ लोकसेवा भवन निर्माण पई चिंता करिसेन सरकार। परवर्ती खबर संबलपुर को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ भेटी। जिल्लार विकास पई 948 कोटी टंकार मूल्यर 25टी उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 57 कोटी ऊर्ध्व मूल्यर 14टी प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंती। 890 कोटी ऊर्ध्व टंकार मूल्य 11टी प्रकल्प पई भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती मुख्यमंत्री। एथिरे जिल्लार उन्नतिमूलक प्रकल्प मध्यरे सड़क सेतु निर्माण स्वास्थ्य भित्तिभूमि गोदाम गृह अटल बस स्टाण्ड छात्री निवास पर्यटन विकास पानीय जल भली अन्यान्य उन्नयन प्रकल्प रही। एही अवसर मुख्यमंत्री कहते संबलपुर विकास पई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। एहासह मां समलेश्वरी मंदिर विकास पई 316 कोटी टंकार घोषणा सह रिवर फ्रंट डेवलपमेंट काम 2टी पर्यायर कार्यकारी हेउछि। परवर्ती खबर एसआई केळंकारी ठक संस्था को क्लीन चिट देइथिला क्राइम ब्रांच। पुलिस एसआई परीक्षा महाकेळंकारी बड़ खुलासा। पूर्व सिलिकॉन टेक लैब को क्लीन चिट देइथिला क्राइम ब्रांच। ओपी आरवी को तथ्य पर परीक्षा परिचालना हाथेइथिला सिलिकॉन। अक्टोबर मास पुलिस एसआई परीक्षा पूर्व सिलिकॉन टेक लैब को क्लीन चिट देइथिला क्राइम ब्रांच। 5 दिन भितर तरबरिया भावे सिलिकॉन टेक लैब रो बैकग्राउंड जांच करी ओपी आरवी को तथ्य देइथिला क्राइम ब्रांच। परवर्ती खबर सुना रूपा दर सुनिले लागुछि डर। विश्व में भू राजनैतिक अस्थिरता कारण सुना और रूपा दर बढ़ी नुआ रेकर्ड कर चली। यार प्रभाव जातीय बजार उपर पड़ी अछि। आज भुवनेश्वर में 22 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा दर 1,30,000 टंका टपी। शनिवार तुलन में यही दर में 1550 टंका वृद्धि घटी। 24 कैरेट सुना दर 1690 टंका वृद्धि घटी 1,42,150 टंकार पहुंची। सुना अपेक्षा रूपा दर में बड़ वृद्धि घटी। किलोग्राम पिछा रूपा दर आज 12,000 टंका महंगा होइछि। एथिजोगु रूपा दर 2,87,000 टंका छुईछि। भुवनेश्वर में
2024 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 24 ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଯଥାକ୍ରମେ 1,35,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,23,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମାରୁତି ଖୋଲିବ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର। ଏଣିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଦେଶର ବଛା ବଛା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କାର୍ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗାଡ଼ିର ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ଛୋଟକାଟିଆ ମରାମତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସେବା ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଶର IOCL 81,000ରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଶର 2882ଟି ସହରରେ 5780 ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପାଇବା ସହଜ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10,000ରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଲା ସାଉଦି ଆରବ। ସାଉଦି ଆରବରେ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 18,836 ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି। ଶ୍ରମ ଓ ସୀମା ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସାଉଦି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଏକ ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 7 ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫଦାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11,710 ଜଣ ବାସସ୍ଥାନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ବେଳେ 4,239 ଜଣ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 2,887 ଜଣ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ସାଉଦି ଆରବର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଭେନେଜୁଏଲାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ସେୟାରରେ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ୟୁଜରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଭେନେଜୁଏଲା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଭେନେଜୁଏଲାର ଶାସନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, AI ମହିଳା ପରିଚୟ ଦେଇ ଫସାଇଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ମାଗିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଡ଼ିଗଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସାଇବର ଠକେଇର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଠକମାନେ ଡେଟିଂ ଆପ୍ରେ ମହିଳା ପରିଚୟ ଦେଇ AI ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ 26 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏଜିପୁରା ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକରି କରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବକ ଜଣକ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଏକ ଡେଟିଂ ଆପ୍ରେ ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଇଶାନୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁତା ଅନୁରୋଧ ପାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଚାଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ସେୟାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବିନିମୟ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାରେ ନଗ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଠକମାନଙ୍କ କଲ୍ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଏକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ସାଇବର ଠକମାନେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ନ ଦିଅନ୍ତି ସମାଜରେ ଅପମାନ ଭୟରେ ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ 60,000 ପରେ 93,000 ସାଇବର ଠକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଠକମାନେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଡେଟିଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନକଲି ଏବଂ AI ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।